जय शिवराय जय सेवालाल गोर बंजारा समाजेर लोकोनं आव्हान करायचा की आपले समाजेर स्मारके पुरता चाळीसगाव तालुकामध्ये तहसील कार्यालय समोर आमरण उपोषण येतं करेच आपले लोक भरपूर तर आपले समाजेर लोक म्हणून મને विनंती करेल છે की दादा हो આપણે તાલુકામાં આટલે મોટે પ્રમાણેમાં આપણો સમાજ છે यात प्रत्येक समाजेरे मंगल कार्यालयाचा प्रत्येक समाजेरे आता पुतळाचा प्रत्येक समाजेरे आता स्मारक છે परंतु जवळजवळ लाखेर आसपास આપણો સમાજ છે आणि આપણે समाजेर साधा एखादी चौक किंवा एखादी ठिकाण पुतळा છે जा का આપણે મને लाज वाटी नहीं गई छोटो छोटो समाजेर आज पुतळा છે काही काही समाजेर तो अशी अवस्था છે की परवानगी नसताना देखील वो एक ढुसपणीतिक किंवा लोकप्रतिनिधी सहकार्यतिक पुतळा बेटाड मेलेच करताना आम्हाला काने पामेलो છે की शेवटी समाजे पुरता कुणशी गोष्ट करे पुरता म्हणून મને ઈચ્છા છે કે આપણે જેલ બી ભોગલે પણ સમાજેર કઈ દર આપણે મહાપુરુષેર કરતી આપણે ઋણ ફેડે રે તો वो लोग चमक रे कोण છે અને આપણે સમાજમાં શું કઈ કાળ પડવો છે આપણે સમાજેર લોક એરવરલાર જોડી વાટાતે હિંડે છે આજ આપણે સમાજે સારકે લોકો પુડારી રણ તો કુછ લાજ વાટે લાગે છે આપણે ડઈ સમજા પાટીલ સાહેબ છે આપણો દિલીપ દાદા પાટીલ वो આપણે સમાજેર ન્યાય હકે પૂરતા આમરણ ઉपोषण भेट मेलो છે પણ આપણે સમાજેર લોકો દાને થઈને ગઈ કોની આપણો બી એક જવાબદારી છે જે वसंतराव नाईक साहेब महाराष्ट्राने जवळजवळ 11 वर्ष मुख्यमंत्री पद भोगो आणि दुष्काळ मुक्त कीधो आणि वर पुरता आपले दादारान आपले तांडेर समाजेर लोकोर एक मागणी છે की तालुकार जे आपले कृषी उत्पन्न बाजार समिती છે यार प्रवेश द्वारे जर वर नाम देना लागे છે वसंतराव नाईक साहेब तो काही चुकीर मागणी છે आणि एक मागणी છે की वत एक आवारेમાં एक ठिकाण पूर्णकृतीवर पुतळा येण लागे છે એ चुकीर मागणी છે सेवालाल महाराजेर जर आतरा मोठो समाज आज છે एखादी ठिकाणावर नामेर स्मारक किंवा चौक बनेन लागे છે ही मागणी चुकीच છે काही आतेर लोकप्रतिनिधी काही फक्त आपले लोकून सारी लेता आणि फिरायरो ये तांडेम सेवालाल महाराजेर अमुक दिनो वो तांडेम सेवालाल महाराजेर अमुक दिनो आम्ही तालुका पर काही दिनो तालुका में छोटे छोटे सारी समाज कम न्याय दे प्रयत्न करे तो नहीं तो हमारे समाज पर का अन्याय करे अब आप विचार करो बाजून जात महाराणा प्रताप से पूर्ण आता सुंदर आता है बना के चौक बना के कदर आनंदेर वाद समाजेर काही देशेर अभिमान गौरव છે हमार सारखे भी देखे नंतर अभिमान वाटत की आपले शूरवीर एनु राणू तालुका स्तरीय पर आता सुंदर अशी स्मारक बनारे છે तो आपले समाजेर जे सेवालाल महाराज છે आता चमत्कारिक संतर की वो जको धुड़ेर जको शिरा बना नाखो मनक्या ने बई बना नाखो जरूर घास काटो तो लार साक्षात जगदंबा याडी वर लार गवते फेंडी बांधती थी आदरा चमत्कार दूरदृष्टि वालो संत जे केलेलो છે की बाबा रे जाणजो छाणजो पतच मागो स्पर्श पर दिवो लागे अतरा तत्वज्ञानी व्यक्ति स्मारके पुरता आपल्याला आता मनस्थ उपोषण जर करायला वेळ आती है तो स्थानिक लोकप्रतिनिधी आने स्पष्ट कहते लागे છે कि बाबा रे हमारे कहीं हालो છે था बस हम हमार पर काही मार्ग देखे दे क्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती योगायोग एटीएमएन सभापती आपले समाजेर છે आणि हमार शरीर तो वरमुळे मागणी कधीतरी वाटच की यश आहे परंतु बाबा तमें कई अडचण आलीच की તમે येते होते लोक कधी लोकप्रतिनिधी दबाव एमचो कई તમારથી હેસારકો છે તા કઈ ઠરાવ દેન તમે અડચણ કઈ છે સમાજેર લોકો जर चुकीर मागणी आहे तो स्पष्ट करो आणि समाजेर सारी बांधवांनी विनंती છે की जास्तीत जास्त मोठ्या संख्यामध्ये आपण आता आणि आपल्या आता ताकद दखाड़ो समाजेरो प्रदर्शन दखाड़ो क्या आपले समाजेर न्याय हक्क पूर्ण कर सकेन का मागणी पूर्ण कर सकेन वर पुरता हमारी इच्छा थी की समाज बांधव हो तर मोठ्या संख्येत यात उपोषण स्थळी आता भेट दो आणि येऊन सारी बळ दो आपले लोकून हीच मार मागणी जय सेवालाल जय श्री